1997 में जब हम कनाडा आए थे पहली दफ़ा, तो उस वक्त हम साउथ एशियन यानी बरसगीर के लोगों को एक बड़ी अक़लियत समझते थे, इमिग्रेंट अक़लियत, जो यहाँ आए हैं कुछ अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे ख्वाब लेकर, बस यही कि काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसे जमा करेंगे। और अब 2025 में दिसंबर के महीने में आज जब मैं देखता हूँ साउथ एशियन कम्युनिटी को, तो वो सिर्फ काम करने वाले लोग और जॉब तलाश करने वाले लोग नहीं रहे, अब वो यहाँ पर फैसले करने वाले ऐवानों में बैठने लगे। कहानी बिल्कुल बदल गई है। कभी सोचा भी नहीं था कि आज से 20-25 साल बाद बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन कनाडा में इतनी अहमियत इख्तियार कर लेंगे, इतनी तेज़ी से अपनी जगह बना लेंगे। टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, कैलगरी या सरे, ये वो शहर हैं जहां बड़ी तादाद में साउथ एशियन आकर आबाद हुए, और ये लोग बड़ी तादाद में हैं, यानी उन शहरों में 10% की तादाद में हैं, 12% में हैं, 15% में हैं, और बाद जगहों पे शायद 25% भी हैं। इस तादाद ने फ़र्क डाला, इनकी आबादी ने फ़र्क डाला, इनके मजहबी मकामात ने फ़र्क डाला, इनकी तालीम ने फ़र्क डाला, और इनका कारोबार में जाना वो गेम चेंजर बना। और सियासी पार्टियों के लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो इन लोगों को टिकट दिए बगैर, इनको अपनी सफ़ों में शामिल किए बगैर इनकी हिमायत हासिल कर सकें। ज़ाहिर है इन शहरों में, इन इलाकों से इन्हीं की कम्युनिटी के लोगों को टिकट दे के खड़ा किया जा सकता था, वही लोग जीत सकते थे, और ऐसा ही हुआ। वो लोग वहाँ से जीते, वो पार्लियामेंट में पहुँचे, वो काबीना में पहुँचे, और वो दिन ब दिन अपने कदम बढ़ाते हुए पैसा साथ इदारों में अपनी जगह बना रहे हैं। जब हम यहाँ के कम्युनिटी लीडरों से बात करते हैं कि आखिर ये 20-25 सालों में इतनी तब्दीली कैसे आई, तो वो सिर्फ मेरे इस नुक्ते को सराहते नहीं हैं कि सिर्फ आबादी की वजह से ऐसा हुआ। उनका ये कहना है कि इसमें दीगर चीज़ों का भी अमल दखल है। उनके मुताबिक बड़ी तादाद में मसाजिद का बनना, मंदिरों का बनना, गुरुद्वारों का बनना, ये इबादत गाहें, ये कम्युनिटी सेंटर, ये ताकत के मराकज़ बनते गए। यहाँ लोग बड़ी तादाद में जमा होते हैं, यहाँ इज्तिमात होते हैं, और जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं उनको मौका मिलता है कि वो किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी मस्जिद और किसी भी मंदिर में 5,000, 4,000, 3,000 लोगों के सामने बात कर सकें, उनके सामने अपने प्रोग्राम रख सकें। इन मजहबी इबादत गाहों के मकामी आबादियों में असरात हैं, और लोग इनकी बात सुनते हैं और बहैसियत कम्युनिटी के तौर पर फैसला करते हैं। मकामी सियासत के ये मराकज़ वाकई एक जगह बना रहे हैं। छोटे से काउंसलर से लेकर के सूबाई असम्बली के मेंबर या पार्लियामेंट के मेंबर, हर जगह हमें अब साउथ एशियन चेहरे नज़र आने लगे। लोकल सियासत की यही ताकत एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, और जो छोटे छोटे स्कूलों के, कॉलेजों के और छोटे कारोबारों के उसूल और कवायद व ज़वाबित हैं, इमिग्रेशन के हैं, उन चीज़ों पर असरअंदाज होते हैं। इनकी बात को सुना जाता है और फिर यही जाकर कौमी सियासत में जान डालते हैं। बस समझ लीजिए कि ये जो मजहबी मराकज़ हैं, ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, ये यहाँ पे सियासी गुफ्तगू भी होती है, यहाँ पे पॉलिटिकल मुलाकातें भी होती हैं, और यहाँ पर इनके प्रोग्रामात, सेमिनार, जलसे, दीगर एक्टिविटीज़ भी होती है। लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं, और इनके जो मेंबरान कमेटियों के होते हैं, फिर उनके पीछे उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो हर लिहाज से ये जगह असर नफूस हासिल करने के लिए वाकई एक रोल अदा कर चुकी है। अगर आज से 20-25 साल पहले लोग अपनी मजहबी इबादतगाहों पर पैसे नहीं खर्च करते, अपनी तवानाइयाँ नहीं लगाते और सिर्फ अपने काम से काम रखते, तो आज ये तस्वीर ऐसी नहीं होती जैसी हम आज देख रहे हैं। साउथ एशियन ने मीडिया में भी अपना हिस्सा डाला। यहाँ इस कदर हम 20-25 साल से अखबारात देख रहे हैं, हिंदी के, उर्दू के, तेलुगु के,
اور مختلف زبانوں کے ہر گروسری اسٹور کے پاس 15-15 20-20 اخبارات ہوتے تھے. آگے چل کے ان کے لوگ بلاگر بنے ہیں, ان کے لوگ میڈیا میں آئے ہیں, انہی کے لوگ صحافت پڑھ کے سی ٹی وی اور لوکل چینلز پہ نظر آنے لگے ہیں. تو ہمیں اپنی جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے اس کی ویزیبلٹی میڈیا میں بھی نظر آتی ہے. وہ بھی جب میڈیا میں آئیں تو وہ نظر آتے ہیں, اور جب وہ نظر آتے ہیں تو ان کو نظر انداز کرنا مشکل ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں انڈیا پاکستان کے لوگ کافی طاقتور ہیں. مائنورٹی میں ہونے کے باوجود وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں. ان کے ڈاکٹرز ہیں, آئی ٹی کے لوگ ہیں, انجینئرز ہیں, وہ ڈونیشن دیتے ہیں, ان کی بات کو سنا جاتا ہے, لوگ ان سے ڈونیشن لیتے ہیں. تو اسی طرح کینیڈا میں بھی کافی لوگ 20-25 سالوں میں کاروبار کی طرف آئے. کافی لوگ ٹرکنگ انڈسٹری میں آئے ہیں, آئی ٹی میں آئے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں آئے ہیں, کھانے پینے کے مراکز میں آئے ہیں. تو کاروباری لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے, وہ لوگوں کو ڈونیشن دیتے ہیں, وہ اثر رکھتے ہیں, پیسے میں طاقت ہوتی ہے. تو جیسے جیسے لوگ کمیونٹی کے پاس پیسہ آیا, ویسے جیسے جیسے یہ لوگ کاروبار میں گئے, ویسے ویسے ان کی بات کو بھی سنا گیا. اور ان کے سیاست میں آگے بڑھنے کی ایک وجہ اس کو بھی لیا جاتا ہے کہ لوگ یہاں پہ پروفیشنل زیادہ ہیں, اور آئی ٹی میں اور ریئل اسٹیٹ میں اور ہوٹلنگ میں اور ٹرکنگ میں اپنا سرمایہ لگا کر اپنی قوت بنا رہے ہیں, اپنی جگہ بنا رہے ہیں. اس بات نے بھی ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو ملکی سیاست میں جگہ دلانے میں ایک رول ادا کیا ہے. میں ساؤتھ ایشین کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساؤتھ ایشین کوئی کمیونٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برصغیر کے لوگ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا کے لوگ یہاں پر جو کہ ایک ہی رنگ میں کاؤنٹ کیے جاتے تھے وہ نظر آنے لگے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہرا ہرا ہے, یہ لوگ بہت متحد ہیں یا بطور ایک کمیونٹی کے جی رہے ہیں. ان میں اختلافات بھی ہیں, انڈیا پاکستان کے لوگ دور دور رہتے ہیں, ان میں مذہب کا بھی فرق ہے, اپنے اپنے عبادت گاہیں, اپنا دین, ان کا مذہب الگ ہے اور اس میں بھی ڈفرینسز ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا فلی پوٹینشیل نظر نہیں آیا. اگر یہ سب لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے تو شاید تصویر اور مختلف ہو سکتی. 1997 سے لے کر 2025 کی بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. مستقبل کیسا ہے, آنے والا دور کیسا ہوگا, یہاں کی یوتھ اور یہاں کی جو نئی نسل ہے کیا اس کو بھی سیاست سے دلچسپی ہے؟ یقیناً وہ لوگ بہت کانفیڈنس کے ساتھ پولیٹکس کی طرف جا رہے ہیں. دنیا میں جو گزشتہ 10-20 سالوں میں تبدیلی آئی ہیں, اس کے بعد یہاں کی جو نارتھ امریکہ کی نئی نسل ہے وہ سیاست میں اپنے بزرگوں کی نسبت زیادہ عمل دخل رکھتی ہے. ان میں تعلیم بڑھ رہی ہے, نئی نسل میں بزنس کی طرف آنے کا رجحان بڑھ رہا ہے, اور یوتھ کمیونٹیز بہت گرو کر رہی ہے. مختلف آرگنائزیشن ہیں بچے بچیوں کی جہاں وہ جمع ہوتے ہیں, چاہے ہم کسی مسجد کے پاس میں جائیں, کسی گردوارے کے پاس سے گزریں, ہمیں یوتھ کی بڑی بڑی انجمنیں نظر آتی ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ نئی نسل ساؤتھ ایشین کی جو پرانی نسل ہے اس کے مقابلے میں کافی آگے جائے گی. تو اگر ہم یہ کہیں کہ آنے والے وقت میں ہم مختلف شہروں کے میئر دیکھیں گے ساؤتھ ایشین, اور بڑی بڑی پوزیشن پہ ہم ان کو دیکھیں گے, مختلف پہلے بھی رہ چکے ہیں چیف منسٹر, اور دوبارہ کئی صوبے میں آ سکتے ہیں یہ لوگ. آنے والا دور گزشتہ 25 سال کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ساؤتھ ایشین کے لیے کینیڈا کی سیاست میں جگہ بناتا ہوا نظر آتا ہے. مختصر یہ کہ برصغیر کے لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں صرف کام کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم یہاں رہنے کے لیے آئے. اب انہوں نے نہ صرف یہ کہا ہے بلکہ کر کے بھی دکھایا ہے. یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طاقت ہمارے ووٹ میں, ہماری طاقت ہمارے کاروبار میں, اور ہم یونائٹڈ کمیونٹی کے طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم میڈیا میں ہیں اور ہم میڈیا میں رہیں گے, اور اب ہماری کہانی کینیڈا کی کہانی بن چکی ہے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک.